Welcome back again on my channel Jason Max. So today's topic going to be like employment in Goa. So माझे लायक पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगता लायक कशें 2 म्हयन्यांनी एक लायक म्हाका कॉल येयलो तेज्या पयलू कॉल येयलेले पूण तेन्ना लायक कितें म्हणटा तो काम करपाचें हितून नाशिल्लो असो मातसो डिस्टर्ब आशिल्लो न्ही. सो आतां रिलॅक्स आयिल्लो सगळें म्हजें लायक मोस्टली लायक डेप्स सोडून सगळे प्रॉब्लेम लायफाचे सॉल्व जाल्लेले आहा पर्सनल लायफ वॉट एवर थिंग्स. मातशें लायक आतां सिगरेट बी लागलेली आहा तोंडाक ती कशें आहा स्लो स्लो हांव सोडटलोय बी कशें म्हाका रेगुलर स्मोक करपाकूय बीन आवडना आनी आतां भरपूर लिमीट कमी जाला. आतां म्हाका 5 सिगरेटी बीन लागता दिसा तेज्या वयर मारिना हांव आनी हांव मोस्टली मार्बोरो रेडूच प्रिफर करता कित्याक ती स्ट्रॉंग आसता न्हू. सो ते सिगरेटीचें कांय न्ही लायक कशें आहा पळय आय लायक जॉस्मो म्हणून एक लायक ऑर्गनायजेशन आहा ते फर्निचर हे ते करता. लायक आय क्लियर द फर्स्ट रावंड लायक तो मेंटेनन्स मॅनेजर आसलो तो म्हाज्या वळखीचो आशिल्लो. He was like working with me in like past, like in 2016 something, in Crompton videos. So he's known person, he's known my skill also. Even I respect him as like he's like skilled person. After only clearing the diploma, he is like manager of this that department. That was the I seen him by and working there as an organization, earning a lot. So तो खंय तरी रिजायन घालपा आयलो सो ते एक वॅकन्सी खाली जालेली 2. सो म्हाका दिसलें चल करुया दुसऱ्या फिल्डान मातशें वचोन पळोवया फर्निचर येते अशें मॅकॅनिकल फिल्डान येयना तें बट इट वॉज लायक रोल ऑफ सिनियर मेंटेनन्स इंजिनियर सो रिलेटेड टू मी ओनली. पूण मातशें इलेक्ट्रिकल जॉब्स आयले हांवें चॅलेंज एक्सेप्ट केली. फर्स्ट रावंड क्लियर केलो टेक्निकल. सेकंड रावंडाक म्हाका HR एडमीन मेळ्ळो. हांवें चिंतलेलें ते लायक लिटरेट लेडी आसतली म्हणून. सो त्या लेडीन इंटरव्यू 2-3 क्वेश्चन विचारले हांवें कित्याक काम सोडलें. हांवें सांगलें बाय बसलें सांगलें म्हाका कंपनीतले पॉलिटिक्स आवडना. हांव सर्टन पिरियड लायक सर्टन लिमीट सोंसता गोश्टी थ्रू लायक इंग्लीश ओनली आय टोल्ड सो लायक आय कॅन कंट्रोल माय वॉट एवर दीस फिलींग इनसायड मी एट सर्टन लेवल या सर्टन एक्सपेक्ट म्हणटा पळय तशें. सो आय टोल्ड हर दॅट क्लियरली that if the company providing me like whatever this accepted salary of me and I'm ready to take any challenge. And like same like if they are giving me responsibility that currently that friend of mine is handling now then I that what is it this hike in my salary has to be as per me because like tomorrow if some problem occurs in my life or something occurs like I can't able to come at the work then at that time I will not going to give the silly reasons. This was my situation. I explained her a lot like very well and with a calmly also whatever happened with me in Bisleri I explained her with a clear proof and taken. I like suddenly what we say by mistakenly I taken the name of that plant manager but he had destroyed my life now. Whatever happened in my past I have to highlight this thing to my like current what we say the future employer now. This is my truth. कॉर्पोरेट सॅक्टरान कशें काम जाता कितें काम जाता म्हाका खबर आहा. पॉलिटिक्स सगळ्यात आसा अशें म्हटल्यार म्हूण जायना. हांव सत्याच्या मार्गान चलता म्हाका खरें उलोवपाक आवडटा सो हांव खरें उलयतां. तूं काम दी या ना दी हांव काम करता म्हणून तुमी पेमेंट दिता म्हाका. तुमी हांव लायक तुमचो नोकर न्ही तुमी पेमेंट दिवन म्हाका नोकरा भशेन वागोवपा. हांव एक बीटेक इंजिनियर ती सुद्दां एक बीटेक हांव थंय बीटेक सुद्दां हें करनाशिल्लें हायलायट करनाशिल्लें हांवें डिप्लोमाच म्हणून म्हटलेलें कित्याक म्हाजे कडेन ती फायनल सर्टिफिकेट ना न्ही बीटेकाची. आनी इवन हेंवूय म्हटलेलें थोड्या म्हयन्यान लायक ते थोडे एक पयशे थंय दितरी म्हाका ती मेळटली बीटेक सर्टिफिकेट. दीस वॉज माय कॉल बट शी हॅज डिसरिस्पेक्टेड मी. शी सेड लायक यू आर वायल टॉकिंग ऑल्सो यू आर लायक टॉकिंग नेगेटीव थिंग्स एंड वॉट एवर थिंग्स. आरे म्हाज्या लायफान नेगेटीव जाला न्ही सो हांव उलयतलोच न्ही. हांव ते HR एडमिनाक आनी इवन लायक जॉस्मोच्या स्टाफाक मॅनेजमेंटाक विचारता आरे तुमी कसले ते बायलेक थंय दवरला कामां. रीत आहा तिका उलोवपा रीत बायल म्हणून ती साल्वार तो ते दादलो आयलो चेडो आयलो आनी म्हाका तशें कितें म्हटलेलें न्ही तुका उलोवपा रीत ना अशें तशें हें तें. आरे पळय म्हाजे कडेन एडजस्ट जावना लायफान आनी हांव सर्टन पॉयंट एडजस्ट करता. हांवें 16 वरां लायफाची सुद्दां काम केलें एक दिसा लायक कशें 4 वचोन दुसरे दिसा 8 येयलेलो आसा नायट शिफ्ट हे ते एक्स्ट्रीम पयलां फ्रॉम द ग्रावंड लेवल टू द हाय टेक रोबोटिक्स. इतलें एक्स्ट्रीम काम केलेलें आहा नॉलेजूय आसा म्हाजे कडेन. एक्सपिरियन्स इज डजंट मीन लायक यू आर स्पेंडींग 7 years इन वन ऑर्गनायजेशन. इट्स लायक यू आर जस्ट स्लेव. तुका ती कितें म्हणटा ती पोपटागिरी या वॉट एवर थिंग्स शेपूट कशें भोंवपाक कळटा म्हणून तूं 7 वर्सां थंय टिकला.
तुवें तुजें करियर थंयच टिकेलां. तुवें फ्युचरान आनी कांय चिंतूना, ऑपॉर्च्युनिटी केन्ना घेवच ना दुसरे कडेन. दीस इज वॉट हॅपनींग इन गोवा. बाय पर्सनली हांवें सीन दीस ऑल दीस कॉर्पोरेट पीपल बेजिकली कम फ्रॉम दीस बेंगलोर, तामिळनाडू. अरे तुमी लळोन काम करून तुमकां संवय जालेली आहा, तुमच्या लायक जिन्सानूच तें आसा, आमचे कडेन जायना. सो आय एम आस्किंग दीस CM सावंत, अरे हाव यू अलाविंग दीस कायंड ऑफ पीपल वर्क इन गोवा? तिका लायसन्स कशी मेळटा? सेफ्टी ऑडिट